Hour, ay eskwela. Ayan, mga kaibigan, oh. Ngayon ko lang ito maranasan, matikman itong mga pagkain na to. Dito kami sa bahay ni Ate Daisy ang daily. Ate Daisy. Ayun ang asawa ni Ate, nag-prepare ng tinapay. Tinapay yun. Asa mo sa atin? Dili sa atin din, dili rami. Dili ko skilid. Diya ka. Dili katapat ta. Oh, sige, sige. Okay na siya mag-cellphone tayo. Oo, iiyak kay bawa na siya. Ah, okay. Alexa, spiel pop music from Amazon Music. Dutch. Ayan si asawa ni Ate. Si, unsa man ning tinapaya? Ang with matching candle. Tinapay sa Germany. Wala ko yun. Tinapay sa Germany. Tinapay sa Bana. Ay, oo, okay. Kung ito, matulitan. Ayan, with matching. Video 1-4. With matching candles. Different shape. Ay. Wow, kaganda ng mga tinapay dito. Ayan si Ate. Ano man yung klase na tinapay? Very cheese, like Iba't ibang klaseng cheese. moon, like mga... Ayan. Asa mas rode mo rin ito? O, si Rudy mo lingkod eh. Diha naman mo tulo. Ang atubangan mo na mo. Dili ka na eh. Sa tulo. Aw, hindi ako dyan ka. Sa gitna. Dito, magpakilid ra ko. Magpakilid lang ko kung sa India. Mapuy ako. Ayan, mga kaibigan. Ate, pwede pa hinaan. Ay, uy. Kaya basing mag-copyright ta. Twilizer. Ay, uy. Makapiright. Alexa, stop. Makapiright doon na. Maulog yun na siya na vlog. Maulog yun na si Joe. Si Joe. Basta breakfast pag na anak si Jay. Uy, nga na mo na nila mo ko ng ang lagi. Ganito pala ang breakfast sa ano. Ingon rabos ate. Napakan una po nas dili maog. Daghang. Pahan ni Rudy. Di palihog ko tay. Ate, mag-picture tang kanante. Yes. Oh, yes, picture. Picture tayong lahat. Nandito kami sa bahay. Rudy also. Yeah. Picture. Kinsa may mo picture? Adi rin si Rudy. Oh, di ka. Timer. Di na sa tura kay dili man si Rudy. Ah, okay. Sige man yung... Puto market as well, Popsi. Ayun yung asawa ni Ate. Oh, napakabait. Yeah. Siya lahat nag-prepare ng mga German food. Isa may picture. Mas kita magkahana siya picture. Nag-live naman ko. Ay, sabi ako na naman, Ben. Ako ano na selfie. Oh, selfie. Selfie. Ako doon na lang kanina. Asap to na yung gibuhay. Ah, dito ka, ako na lang Ako na, nada. Ikaw wala. Ayaw na kayo. Selfie mo ko. Aka na, yeah. One. Yeah, kong ate. 2, 3. One more. 1, 2, 3. Oh. Perfect. Perfect kayo. Oh my God, cellphone. Pag itang kape maulaw na may buwang hindi. Hindi ko minom kape. Hindi ko minom kape ha. Sige Ano na. naman? Hindi ko sa kong inom kape. She will not drink coffee. Ang bait ng asawa ni Ate, oy. I will juice only. Juice. Mango, orange. Yeah, I will juice only. I will... You coffee? Yes, please. Ano, sabihan ko. Doon man tani, oy. Bawa mo kasi. They're already shy. Because so good your fruit too. You want tea? No, I'm just juice. Juice. Ako na lang may gugit. Juice and pasa. Hindi ko muti. Hindi ko muti. Juice ka, day?
After na kung kaunti, mawag ka niya. Maulaw, buta tayo mo naman taglipot. Ano Mo lagi no? Like mo lagi ni German. Ay, siguro ano po na sila kapurman lagi no? Mo juice ka or water ka dahil? Juice ako. Water lang ko, nga ka ng dili, nasa rep. So much, baby. Hala, ay, naisabihan pa dyan ng lupi. Kung sa ako naman eh. Ayan, oh. Filtered din among water ha. Okay, thank you, te. Kini ang water. Hala, ay, grabe talaga ka. Sparkling Oh. water. Ang ganda. Lalata niyan, saksak sinagol. Hot water. Okay. 100 degrees. Wow. Guys, kung ano naman. Ano na, guys, David? Pagbuklawan na naman ikaw ka pa. Okay lang, te. Thank Lukewarm you. na naman niya niya ha kay kanang Sige na. bugnaw man siya. Perfect. Juice na? Juice. Juice putsitsa. Hala, ay. Softness. Mamahaw, mga German na pamahaw panihapon na sa snack na sa Pilipinas. Saan mo pagkuha, de? Saan mo pagkuha? Kuha ras kamot. This is Pan? with cheese. Pan? This is moon. I don't know. This is with different corn Yeah. seeds. Grabe dun ang pan. Big. Yeah, and this Very is normally You from. can just take half so you can But, take the yes. others too. Yeah, you didn't. Oh, Sabihan pa ka. I don't know what to do. Pagkuha ras kamot, You can take one. Okay. Oh. gikat na na niya te. Ang kata ni. Okay, let's try Yeah. this. Dira tunga. Oh. Thank you. I tried this one. Thank you. Kini normal rin siya. Murag cheese siya, cheese. Wa kay kuan standard, na ako standard. Oh, grabe. Dami. Nga. Kabot rin na the cheese oh. Bilang tanan. Ay inyong mga salami Spread siguro na. sa Dapat pa na tayo. mga salami Ayan, lahik, Oh, no? dahil mo na. Sigo dahil. Anak manig. Anak manig ka. Ikaw, kusnit ka ra, anak. Kusnit. Anak, kusnit ka sa inyong butangan. Kasi tapos net. Huwag mo na okay pakuan sa breakfast sa hotel kay maura mo gihapon ni. Hindi mo ko dito kanina. Kita mo Okay, mag-aito. okay ra dito na. Okay, ito. Inom na ko ka ng hot chocolate ka dito. Ang una na kung inom dito. Umini. Ay sa amo nag-filter sa among kuan sorry. Inom ka na. Ito po, mga ka na. Mas yung live? Ah, okay. Okay. Alas ka? Nag-overthinking ka na. Overthinking si Inday. Unsa ida cheese, dahil mga meat diri, dahil kung ano, salmon nga smoke naman mo ingana. Overthinking si Inday. Butter? Okay na ni. Isa. Kita, patanaw ni Jay na pa. Nasuol ba ito ng tanan? Hindi mo ko. Signal. Naman suol. Suol? Nasuol na sila. Iwan kami dito. For Germans, Kamay dito. Iwan kami. breakfast is the most important. Unsa man imo dahil cheese or kini? Ano naman na siya? Hindi ka please. Sa man ang... Salmon Yeah. with honey mustard. Honey mustard sauce. Kini. Oh. Ano ka please guys? With basil pa, with basil. Yeah. Inday Mura mo na yung nag-overthinking. pepper siguro. Na-overthinking yung Inday yung table mo. Kalmaras Inday kay. Kung ka man siguro na sa Inday. Te, paliw lang ko ba ko ng peach. I wanna try Yeah, this. Alan's favorite. This one. Alan. You know Alan? I know. My Alan. husband. I know. Thank you.
His favorite, this one. Mm-hmm. Cheese with madam. Prosciutto. The cheese. Huh? Kini para sa may. Ayun sa nito eh. For the bread. What's that shots? The Flugelsalat. Yeah, Salad bread. from chicken, Chicken. mayonnaise, mandarin. Asan yung sauce eh? Kung ano siya daw yun, chili rin ba na? Ay. Nga na na. Overthinking. Kung For eh? the bread. Huh? Duwa day na? Mm-mm. Ano gikuha ako? This is sunga. Zunge. Zunge from Span. And then with the toast. Dirang. Kung ano yung What is just that? Ah! What is that? Hindi mo siya. It's from the pig. Tang. It's Tongue? blood and with tongue from the pig. They're very good. Mm. Sila ko dyan. Bread. Very good, this one, huh? Brand ka rin. Ano na may butter? Oo. Mura siya kuan. Kini po, dahil po natin. Lahat po na, may tasting kung kuan na. Ako gani, oh. Ay natago. Unsa mo na anda? Lahat po na. And what is that? Schmaltz? This is schmaltz. It's from the pig. It's from the Oil. was heißt? Ja, aus dem Speck ausgelassen. Ja. Das Oil und dann wird gerieben. Yeah. This one is good, bread. Let me see with that. Good job. Don't know my what? Very good also. I just want like this. Dai, try na to tanan dai. Try do not. This one is good to Rudy. This one. That's cucumber, sweet cucumber. Sweet cucumber, yeah. Cucumber. Ah, kato kay spicy di ay to. Kanin. This one is good too. This one. In the prosciutto. Tumili na. In the bread, like that. And we take more. One more? I When will we- do. Take when more. we thin, Then make it the The cheese. ham very dry. Very dry and very then cut it thin. very thin. And then this Or one. you cannot eat it because it's too hard. Oh, this one too. Oh. Cheese. Prosciutto. German. But the quality here Very good. in Europe, I think it's more tasty, na? Because But they naman don't yung put quality. really so much. They only put a few, They and put- it's tasty na siya ba? Can we put the tasting button put the hair? Fresh cheese. Oh, it should be in the first the hair. Like that. You can take new bread. It's no problem. Well No. enough. I want to Si mix Inday, unsa man mo day gusto ka? Okay ra ko, Unsa okay ra. ka imot Okay na, the tasting the day, anak. Okay ra ko. Kanang kini hatagis Inday imite. Okay No. ra, di okay ra. Kuha ra ko. Si Madam Cheese. I want to put this one all together like that. Some And of you the, like the cheese with the blue Yeah. schimmel? What's that schimmel in English? kanang with the blue. Meron man yan doon. Blauw schimmelkäse. Meron man yan daw. They don't Guari, like that. guari. Ja, ze hebben het geprobeerd. Cheese. Molds. Try this Oh, one. like that, pero but Daghang iyan na. all over. I like this one. German na yun. Muna pila ka important nila nga. Important Meal. meal. Sila breakfast. Important meal. Rudy cannot go on the day without Breakfast. breakfast.
Dili kong kaon ganahan. Not every day, so if normally bread and Cheese. some of this. Very good. Epon. Some Salmon. with honey cheese sauce. Honey. Honey mustard. Gabi pa ni sa mong Honey prepare. mustard. Hindi mo nag-hotel. Imong tag-inan na. Labaw pa. Wala palabi ka. 5 star. Mo Ba naman birthday kinanan? niya, hindi mo may kuan. Kanang ingani pod. No. This you must try. Oh, that's asparagus meat. Ham with asparagus and mayonnaise. Tasting nga sa asparagus na. May hatagan mo na ako. Like ko sa Kasi sila. mo awas. Ko sa ba. Thank you. I want to try the white asparagus. White asparagus. Pero magkuha tayo yan, fresh. Ako na naman yung inom. Kaya na may cheese. Let me see. Try sa atin. Lami po siya. Kaya na mo with cheese na white asparagus. Mukha ano kung mga inani. Nah, they were awake very early. Kahibaw pa kung sayo mo ng mata. Sayo po ng ko. Okay lang. Kamu. Ganun. Kuam. Basahin ka mo ba mga Dahil, sa may imo dahil. Matagis inday o Okay lang. tomato. Di. Testing ka kanam. Dahil gusto ka itlog dahil. Good ko lagi itlog mo dito. Di. Okay lang. Testing lamang. Tanan sa dire ang kanam kaon ka nga. Ini ba tadi Para ba sa sa preso. layo man siya. Katunda ko. Pwede. Okay lang. Di ako nikuha. Maikog ka. Okay. Sa preso. Kuya, pagkuhan pag bread eh. No? Kini asparagus testingin ninyo lami. Asparagus with cheese. Okay. Ito ba kompleto? You want to try? Gonna try. Thank you. Naluoy siya na ako. J-Lo. Ipatry lahat. Ipatry lahat. Ano hindi mo talagang salt siguro? Main. Or kuan. Olive oil. Olive oil or salt or kuan. Isa yung presko kay pamahaman. Salamat. Salamat. Testing 1, 2, 3, signal to testing ani dera pero sa mo na po. Yeah. This is good for the bread, but I like it even with no bread. You can, on the corner, it is open. Kalimat ka kaduha ko na libang. Kaya ready na akong pagalingon. Thank you. Dito sutil o gana. Mag-cook, zero point, arong sa Buntag sa jo. Sakit yung tiyan. Di mo nagbutar sa joke, else G's nang napit. Hey, hello Ibs. Hi, what are you doing there, Aaron? This is with honey and Dijon. Dijon sauce. Yeah, Miss Mustard. Only taste is okay. Yeah. With your dad? Ay, salami. Pauwi na kayo? Sabi po busy yun. Pauwi na kayo? Nasaan na kayo? Aso. Jesus. Aso. Nagpag- Dan, sige. Cheese. Akala ko nagkaroon Ano mo sa na cheese yun. or nebak. Kanto.
Kanya, no? Mm. Pwede lang mo ikuan siya. Hindi Gusto ko ba na isa? lang kasi Ang wala sweet pa na naman pala. din eh. Murag Just tingin, toppings kinalit, na kiniya. lang. Si Rose Just na lang tingin na, din lang. yung toppings din mo. Hasta Oo, rin. si Rose na lang Basta pala lang. din ko. Just tingin ka, ano tayo Mamaya. sa lamig. Mamaya. Oo. Sige, sige, busy ka dyan. Mamaya na, mamaya na. Tawag ako ulit, ha? Ang huli nila pinaisod. Oh. So, kanang, ko anak, what's Monday? Almond. Ano? Friday off. Ano? Kaya. Mag-uod tayo kay Kaya authentic. order abi kay. Kay layo kayo mo. Authentic. Yeah. Kuya rice day. Ano niya? Okay? Okay ba? Ayos ko Ano niya, gabiin? Rice. Okay lang ito ko yan guys. Tama ba dyan alam bakasyon may kaya Mm. magwipas ana mga inana. Ano ba kung alam niya? Fruits. Ano mag-ugot mas inday? Awan na siya mo rin kuha naman. Kuha mo sa waanan pa lagi kinani siguro po. German ba't niya puti? Sama na siya eh. Ah?